पे शादियों का मौसम जो है इस टाइम पे आगाज होता है अक्सर सर्दियों के बाद ही। तो वहीं पर इस बात की बड़ी हलचल है बाजारों में कि गोल्ड की जो प्राइसेस है उसमें इजाफा हो रहा है, या तो गोल्ड की कई सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। हम मखसूसन पाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मजीद इस हवाले से क्या कुछ स्टेटस है कश्मीर में गोल्ड के हवाले से, मेरे साथ है इस टाइम पे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नेशनल लेवल के जो गोल्ड स्मिथ एसोसिएशन है उनके बशीर अहमद साहब, और कश्मीर चैप्टर के भी वो प्रेसिडेंट है यहाँ पे। सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनसे। बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर लाइव से बात करने के लिए। आपसे मैं जानना चाहूंगा क्या स्टेटस है गोल्ड को लेकर अभी कश्मीर में? देखिए, जहां तक गोल्ड का ताल्लुक है, अगर हम हिंदुस्तान के हर एक कोने पे नजर दौड़ाएंगे जो गोल्ड है जेवरात के शेप पे कश्मीर में ही ज्यादा चलता है। क्या हमारा एक ट्रेडिशन यहाँ गोल्ड का और पौंडों का। जहां तक जेवरात का ताल्लुक है, आप बखूबी जानते हो कि आए दिन जो गोल्ड के रेट्स हैं वो अप होते जा रहे हैं। पुराने जमाने में, आज से 10-20 साल पहले मैं बात करूं, इतना नहीं चढ़ता। अगर कोई कभी कभार चढ़ता है, साल के बाद चढ़ता 30 रुपया 40 रुपया। 2006 से लेके आज तक बाव आसमान को छू गया। दिन में 4 रेट निकलते हैं। इसमें एक ही चीज आया है कि जो गोल्ड है ये MX के दायरे में आया है, एज वेल एज सिंपल गैम्बलिंग, सट्टाबाजी चल रही है। उसमें हम सिनेरियो इन्वॉल्व हो चुके हैं। हमारे यहाँ जो कस्टमर है वो थोड़ा बहुत सोना लेता है, थोड़ा सा नेकलेस लेता था, बैंगल्स 1-2 लेता था, अंगूठे 1-2 लेता था, बोला जितना भी ये कोई टिक्का वगैरह लेता था। आजकल की जो हालात है वो उतना जो गाहक लेता था उतना वो लेने के काबिल नहीं है, क्योंकि कि सोने के रेट बहुत हाई हो गए हैं। ये ऑल इंडिया में ये जो सोना है, ये ऑल इंडिया में भी देखो सोने का कहाँ वो डाउन होता जा रहा है ड्यू टू दिस रेट। अगर किसी मेरे भाई ने सेट एक लेना था 50 ग्राम का, आज वो 50 ग्राम का सेट नहीं लेता, बल्कि आज वो 20 ग्राम का ही लेता है कि रेट के हिसाब से वही रेट पर पड़ता है। इस वक्त जो रेट है वो 6300 रुपया ग्राम पड़ता है। कुछ अगर आप पीछे नजर दौड़ाए, पीछे की तरफ मुड़ जाए, कुछ सालों में ये जितना सोना, इतने सोने में 100 ग्राम सोना आता जो आज 10 ग्राम का आता। कुदरती सोने का जो रिवाज है ये थोड़ा बहुत कम होने लगा है। पौंडों का जहां तक ताल्लुक है, पौंड यहाँ जो एक पौंड किसी भी कीमत पर यहाँ के कस्टमर ने लेना ही लेना है, चाहे वो जेवर ले थोड़ा बहुत, पौंड 2-3 उनको साथ लेने लेना है। पौंडों के बारे में जहां तक मैं कहूंगा, पौंड जो हमारे कश्मीरी भाई लेते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, बेशक मैं प्रेसिडेंट हूं, लेकिन सबसे पहले मैं एक कस्टमर हूं और एक कश्मीरी हूं। पौंड के बारे में जहां तक ताल्लुक है कि उसमें हमारे कश्मीरी है, जिनको ये पौंड का ये रिवाज है, ये घाटे में है। यहां के व्यापारियों ने हमारी एक कमजोरी पकड़ी है कि कश्मीर में पौंड चल किसी भी कीमत पर चाहे, उन्होंने रेट इसके आसमान पर चढ़ाए, जो कि वो रेट नहीं है। अब मैं पौंड अब नहीं बेचना, लेकिन कस्टमर ही मुझे पौंड बेचने के लिए मजबूर कर, चाहे वो उसको किसी भी रेट पर पड़े। अब हमने उसके मुकाबले में एक और पौंड हमने तारुफ कराया था मार्केट में 916 का, बराबर 22 कैरेट का। आपकी वसासत से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वसासत से, प्रिंट मीडिया की वसासत से मैंने वो अपनी आवाज कस्टमर तक पहुंचाई है। बहुत सारे कस्टमर ने बहुत अप्रिशिएट किया, वो वही पौंड लेते हैं। कुछ लोग वही अरवर वो चाहते हैं अरवर। ये दोनों जो पौंड है ये दोनों कॉपी है, उसमें भी 916 है, इसमें भी 916 है। ये हमें 10,000 रुपया ज्यादा पड़ता है अगर यही पौंड हम, क्योंकि गोल्ड इज वर्ल्ड करेंसी, ये कश्मीर की करेंसी नहीं है। ये जो अरवर का जो रवा सिर्फ कश्मीर में चलता है। हाँ, उसको पैसे भी आते हैं कश्मीर में। जम्मू इज पार्ट ऑफ कश्मीर। अगर आप जम्मू में इसको आप बेचेंगे, इसमें आपको 10 रुपया घाटा पड़ेगा। जो पौंड मैंने आपको ये मार्केट में डाला है
वही सोना, उसमें भी 916 है, इसमें भी 916, ये दोनों पोर्ट है बाहर बेचे। बशीर साहब, मैं इसको थोड़ा सा पेचीदा नहीं करना चाहता हूँ, काफी आसान जबान में, ताकि हमारे व्यूअर समझ पाए इस चीज को। जैसे आपने 916 का जिक्र किया, एक आम इंसान इन चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करे? और दूसरी बात, क्या कोई ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है? जैसे आपने कहा कि व्यापारी ने सोने के दाम जो है बिलखुसूस पाउंड के, उसके दाम जो है खुद चढ़ाए, जबकि उसका कीमत इतनी नहीं होनी चाहिए। क्या आपकी एसोसिएशन का क्या रोल रहता है वहां पर, ताकि एक आम इंसान को फायदा पहुंचे इस चीज से, जब कोई रेगुलेशन ही नहीं है? और क्या कोई रेगुलेटरी बॉडी है इस चीज को जिसको कंट्रोल कर रही है? बिल्कुल, आपकी बात बहुत दुरुस्त बात है। हमारा मकसद है हमारे कस्टमर को फायदा पहुंचे, कि उनकी वजह से हम रोटी खाते हैं। ये जो बात है, इसकी फर्क जो निकालनी है, ये अवाम ने निकालनी है, कि अवाम को भी अवेयर कर रहा हूं 2011 से लेकर आज तक। अब मिड पीरियड आप देखिए, अखबार मेरे भरे हुए हैं, कंटिन्यू मैंने 3 महीने अखबार में दिया। किस तरीके की अवेयरनेस बोल रहे हैं? ये कि पोर्ट और पोर्ट में कौन फर्क है, आपको कौन सा पोर्ट लेना चाहिए, लेकिन अवाम इस कम समझता है इस बात को। ये काफी संजीदा बात आप बोल रहे हैं, संजीदा बात है। आप बोल रहे हैं कि लोगों को पाउंड समझने में फर्क करनी चाहिए। समझने में फर्क क्या बात, ऐसी कौन सी छुपी हुई बात है जो आम लोगों को नहीं पता है, और लोग इस पे जिद कर रहे हैं कि वो कोई और चीज देना चाहते? थोड़ी सी वजाहत करें इसकी। मैंने आपसे पहले अर्ज किया था, ये वर्ल्ड करेंसी है। अगर आप यहाँ पोर्ट लेते हैं, मेरा कश्मीरी कस्टमर जो पोर्ट लेता है, वो ये समझ कर लेते मैंने अपने घर में करेंसी लिया, इसमें रुपया 50 कम होगा, रुपया 100 कम होगा, रुपया 200 कम होगा, काल को जो रेट होगा मुझे पैसा मिलेगा उसको। एडवर्ड पोर्ट जो उसको कहते हैं वो मिलेगा, लेकिन सिर्फ कश्मीर में। उन्होंने कश्मीर की करेंसी बनाई। जम्मू में अगर इसको आप ले लोगे, इस पोर्ट को, इसमें उसको उतना ही पैसा आएगा जितना इसमें सोना होगा। जो हमने इंट्रोड्यूस किया 916 पोर्ट का, उसमें हम 2000 रुपया लेते हैं, वो बाहर वाले ऑन रिकॉर्ड आप ये बात बोल रहे हैं? मैं प्रूव करके दूंगा। एडवर्ड पोर्ट जो आप बोल रहे हैं, एडवर्ड कुछ नहीं है, एडवर्ड सिर्फ उसका प्रिंट है। एडवर्ड ये कॉपी है। एडवर्ड जो है, मैं इस तफसील से आपसे बात करूंगा, एडवर्ड जो था ये करेंसी थी ब्रिटिश वालों की। ये करेंसी ब्रिटिश वालों की थी 1901 से लेकर 1910 तक, वो डब हो चुकी है। आपका ये कहना है कि इसके पैसे सिर्फ यहां पर आएंगे, जम्मू से बाहर नहीं आएंगे? जो सिर्फ सोने के पैसे, नॉट प्रिंट चार्ज। जो 10,000 रुपए में प्रिंट चार्ज चढ़ता है वो नहीं आएगा, वो लॉस होगा। कश्मीर में आएंगे? कश्मीर में आएंगे, क्योंकि ये टर्न ओवर है ना हमारा। मैंने आपसे 10 पाउंड गा करके ले गया, इसी का नाजायज फायदा बाहर के व्यापारियों ने हमें उठाया। तो आप कश्मीर में कितने पाउंड का कस्टमर बेचेंगे? बाहर वाले इस चीज का हमें नाजायज फायदा उठाता है, भाई ये रेट पड़ेगा, हम आप नहीं लेंगे, मजबूर मुझे आप करते हो। मैं इससे पहले कि हम इस पे मजीद और बात करें, बशीर साहब मैं आपसे बात कर, काफी ये संजीदा टॉपिक है नाज़रीन, पाउंड्स के मौजू को लेकर हम मजीद इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इस पे बात करें, मैं ये जानना चाहूंगा हमारे कश्मीर में इस टाइम पे करंट स्टेटस क्या है गोल्ड को लेकर, क्योंकि शादियों का मौसम स्टार्ट हुआ है, क्या स्टेटस है अभी मार्केट ट्रेंड्स कैसे बिहेव कर रहे हैं? मार्केट जो है, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि रेट्स जो है उससे हमारे काम में बहुत फर्क पड़ेगा। जो मैंने अपनी बच्ची के लिए रुपया 2 लाख रखे हैं, मेरा बजट 2 लाख का, उसमें इसको तस्कर भी आते थे, अंगूठी भी 2 आते थे, सेट भी आता था। अब जितने गोल्ड रेट हाई हो गए, अब इसको मुश्किल से 1 सेट उसमें आएगा। मेरी आमदनी कम होगी, मैं डिपेंड करता हूं, मैं डिपेंडेंट हूं किस पे? लेबर पर। जो मैं 10 चीजों पर लेबर लेता है, अब मुझे एक ही में लेबर लेना पड़ेगा, मुझे कितना खसारा होता है। इस चीज से हमें काम में बहुत फर्क, 20 मुश्किल से 10% काम है इस वक्त। वो नहीं कि शादी है तो हम आप दुकानदारों पर नजर दौड़ाए, बिल्कुल काम नहीं, 10% मुश्किल ही से वो चंद दुकानदारों को, बाकी काम। वजूहत ये है कि महंगाई है, महंगा है सोना, तो पैसे रेट ऊपर आसमान पर चढ़ गए है। भाई मैं कहता हूँ पिछले दिनों आपको बिफोर 4 मंथ में पाउंड आपको मिलता 57,000, 57,000। आज वही पाउंड आपको मिलेगा 64 का। ये कौन से पाउंड की बात करें? एडवर्ड की बात करें कि 916 की? ये दोनों 916, उसका नाम है। अच्छा, ओल्ड प्रिंट है, ये नया प्रिंट है, इतना डिफरेंस। ओल्ड एंड न्यू, गोल्ड इज सेम, वेट इज सेम, एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट रेट।
اچھا، آپ مجھے بول رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ جو مارکیٹ کا رجحان ہے 100 میں سے آپ بول رہے ہیں 10% اس ٹائم پہ مارکیٹ کا بیہیویئر ہے. میں جاننا چاہوں گا آپ کے اس پروفیشن میں کتنے سارے اسٹیک ہولڈرس ہوتے ہیں، کتنے سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں اس پروفیشن کے؟ دیکھیں، اگر میں پیچھے نظر دراؤں، میں آپ کو 1985 کی بات کروں. When I became a leader, I was very young chap at that time. اس وقت میرے ہرسنگ ہائی اسٹریٹ میں 17 دکانیں تھیں. نوٹ دس پوائنٹ، یہ بہت اہم پوائنٹ. 500 کاریگر تھے. دکانیں کتنے تھیں؟ ہمارے سرف قدر میں بھی لمیٹڈ تھی 20، کیونکہ سرف قدر ہی منی مانا جاتا تھا ان دنوں. اب گاؤں میں جائے، اننت ناگ جائے 2، آپ سوپور جائے 2، بارہمولہ 2، یہی کچھ گنے چنے تھے. آج گورنمنٹ کی مدد سے میں یہی کہوں گا، آج میرے صرف ایک ہریزن ہائی اسٹریٹ کے علاقے میں 250 ہے. اس میں میرے گاؤں بھی ہے، تحصیل بھی ہے، ہر ایک چیز ہے. یہ تھاؤزینڈ میں گنا جاتا اتنا. اچھا، جو آؤٹ سائڈرس میں جو ہمارے کاریگر ہیں فرام بنگال، ویسٹ بنگال، کچھ پنجابی بھی ہے، کچھ بنگالی بھی ہے، یہ بھی 1000 ہے. اس میں بہت بڑا ٹریڈ ہے. اتنا آپ بولا کہ اتنا کیوں آئے ہیں اس میں؟ کیونکہ پہلے جو سنیارے تھے 17، یہ سینٹرل ایکسائز کے رجسٹرڈ تھے. ہمیں سونا کچھ شو نہیں کرنا پڑتا. اگر 10 گرام بھی سونا ہمارے پاس ہو، یہ بھی ہمیں پیپر میں دکھانا پڑتا تھا. اندرا گاندھی کی ٹائم میں گولڈ کنٹرول ہیز بین ابالشڈ. اس میں سب جو ہمارے بیکار نوجوان بچے تھے وہ اس کام میں پڑ گئے، جیسے ہمارے قالین کام میں پڑ گئے، جیسے ہمارے وہ ایل سی ٹی کام میں پڑ گئے سارے. اس طرح اس کا جو ریشو بہت بڑھ گیا ہے. اب دھاری سنگھ میں جڑا ہے، یہ ہمارا مندر ہے، مندر کا روڈ ہے، اس میں سراپا بازار ہے. اس میں وہاں سے یہاں تک آپ کو صرف 2 دکانیں مل گئی، ایک سگریٹ بیچتا ہے، ایک گڑی بیچتا ہے، باقی سب سنیار ہے. اب میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا بشیر صاحب، سالانہ ہماری کتنی کھپت رہتی ہے یہاں پر، گولڈ کنزمپشن کتنی رہتی ہے ایک آن این ایوریج؟ میں پچھلے سال کی بات نہیں کروں، آن این ایوریج کتنا کنزمپشن رہتا ہے؟ اگر ہم ایوریج سے دیکھا جائے، کشمیر کی اگر آپ بات کرتے ہو تو اس میں 6 مہینے میں 1.5 کوئنٹل سونا کھپت ہے سارے کشمیر کی بات کرو. 6 مہینے؟ ہاں، وہ کتنا ہماری نصیب میں وہ کتنا آتا ہے؟ دن میں کبھی 2 گرام، کبھی 5 گرام، کبھی اللہ قسم اس سے زیادہ کام ہے. آپ ہے کچھ گنے چنے لوگوں کے جو 200 گرام بیچتے ہیں، 100 گرام بیچتے ہیں. لیکن جو میرے میجارٹی جو میری ہے سنیاروں کی، بس یہی 5 گرام 8 گرام. وہ بھی مشکل ہے. یہ دن کا بول رہا ہے، دن کا 5 گرام 10 گرام، وہ بھی دن میں ڈیلی نہیں. اس میں کبھی کوئی دن ہوتا جس میں مطلب بونی نہیں بھی نہیں ہوتے. دیکھیں بھائی، یہ سبزی تو نہیں نا روز خریدنی ہے، نہیں، یہ گولڈ ہے. آپ کتنا گولڈ لیتے ہو روز؟ جی. اگر آپ کو 1 لاکھ روپے بھی 2 لاکھ بھی تنخواہ ہوگا تب بھی آپ روز گولڈ نہیں لیں گے. پر گورنمنٹ یہ بات نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے گورنمنٹ کو اویئر کرنا چاہتا ہوں، خاص کر سیلز ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو، جو ہمیں کہتا ہے آپ چوری کر لو، کچھ بھی کرو، ہمیں جی ایس ٹی دے دو، اور ہمارے دکانوں میں آتے ہیں چھاپا ڈالنے کے لیے. کیا بات ہے یار. میں نے پھر آرگیو کیا، میں نے کمشنر صاحب کو بولا جو ہمارے پریزیڈنٹ جی ہے، کمشنر سیلز، میں نے کہا میں نے آپ کا سر کتنا تنخواہ ہے؟ ہاں یار کتنا میں کہا بتایا نا. جموں میں میری میٹنگ تھی، اس کا اسے کوئی اماؤنٹ بتایا. آپ کتنا سونا لیتے ہو مہینے کو؟ یار پیٹ کو لالے پڑے تو سونا. میں کہا یہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو کہو، اپنے جو آپ کے ممبرس ہیں وہ ہم کو روز تنگ کرنا، سیل دکھا ڈیلی کا. کہاں سے ہم سیل کر لگے؟ یہ گورنمنٹ غلط فہمی جی ایس ٹی کی ڈیلی سیل کرے. میں یہاں پر آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا آخر میں، چونکہ شادیوں کا سیزن سٹارٹ ہوا ہے، کیا آپ کچھ ایسا اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں جس شخص کو اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے سونا خریدنا ہو یا شادی کے معاملات کو لے کر جیولری خریدنی ہو، کیا آنے والے وقت میں لوگوں کو راحت مل سکتی ہے یا اس میں اسپائک ہی ہمیں دیکھنے کو ملے گا؟ میں نے پہلے عرض کیا، یہ جو سونا ہے یہ سنیاروں کے گھر میں نہیں اگتا ہے. کوئی پیڑ نہیں ہے جس میں ہم اتارے تو کھائے تو کسٹمر کو دے. پہلے ہم بولتے تھے، ہمارا نظریہ ہوتا تھا پہلے کہ سونے کو اترے گا کچھ پیسہ، ہم گاہک کو بولتے ہیں یار کو شاید 10-20 روپے اترے گا. آج وہ وقت نہیں، آج ہم نہیں کہہ سکتے.
کہ ہم دیکھتے ہیں 2006 سے آج تک سونے کا ریٹ 2006 میں 1 کلو تھا 6 لاکھ کا. آج میرے بھیا وہی سونا ہے 75 لاکھ کا. کتنی ڈفرنس ہے. جب تک یہ ایم سی ایکٹ کے دائرے سے نہیں نکلے گا کوئی سونے میں اترنے کا کوئی چانسز نہیں. نام گاہ کو یہ مشورہ دے ابھی رکو سونا مت لو, نہیں, جو ہاتھ میں آتا مجھے قدر لے لو. جو مارکیٹ کی ٹرانزیکشن ہے, جو عالمی منڈی کا جو ٹرینڈ ہے, اس سے بہتر ہے کہ جو بھی ہاتھ میں سونا اگر لینا ہوگا کس کو وہ لے لے. کوئی گارنٹی ہماری نہیں ہے کہ اس میں سونے کو اترے. ہاں اب اترتا ہے, عالمی منڈی میں سونا اترتا ہے دھوکھے بازی سے. اگر آج 7300 روپیہ گرام ہے 24 کیرٹ, یہ کل کوئی اس میں 10 روپیہ کام کرے گا. آفٹر 3 days دے انکریز 50 روپیز. یہ گھٹ گیا کہ چڑھ گیا, یہ 40 روپئے چڑھ گیا. یہی ٹرانزیکشن سونے کو مجھے نہیں لگتا کہ 20-25 سالوں میں مجھے نظر نہیں ہے کہ سونے سے نہ اترے. چلیے بہت بہت شکریہ. یہ تھے جیولری ایسوسیشن کشمیر چیپٹر کے بشیر احمد راشد صاحب میرے ساتھ, جنہوں نے بات کی سونے کے حوالے سے. صاف طور پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا ہے جن سے وہ اپنے کسٹمرز کو یہ بتا سکے یا عوام کو یہ بتا سکے, یہ پروجیکشن کر سکے کہ سونے میں گراوٹ آ سکتی ہے, اس کی قیمتوں میں یا اضافہ ہو سکتا ہے. خیر یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے. جس شخص کو سونا خریدنا ہو اسے کس دام پہ مل سکتا ہے. کیمرامین عرفان کے ساتھ میں جہانگیر صوفی, کشمیر لائیو, سری نگر.